Okay, hello friends, kaham na topay kana ga bo kaham no ga tiya ke chong ai ni papa bo ju ke ni para ice cream phane ma phayo inke jo ice cream cha ni omi ke praiti sama sa riyo inke rong tong mo ba ang ba no sa ga na ke na we share kini ye inke thai chu la ha thai noi baza ni thai chu inke bo amul taja inke borokhe chini tongo sa get thai chuno khuklanai ke mixer boro grand khelanai tapor kana dibo ice cream ni noksa laithan ma bosoro lama se a ke taklai le khebo chapi mi ko abuni hinge snam sanai ke first thai chu khukana ke thai chu tei ma bose sanai tui ka thangpo khene mono slaya khema yang tongrami bo ice cream banang ni mo banang yang tongrami par shera bang sim toma cream tom gramo ke kupai lahan ke bono raye boro danai green ke nai bo ye ke bo bo thai chung ko khoya khna ani puisa na char ne je ke ro no sle sinai bo no ani thai chu bola ma yo bo ke bazar ni thai chu lama ke bazar ke bisti yo bo bista kru bo elami thai chu ke no on ke bista tong biu sa to bu ko kroi to la ma yo apa ka bazar ni la kho le asule cha chu tha le cameraman no ke hari kana ke boro rinai to du ripai ne ro aje moni asari hasare cross ke jodi na gete hawa rinai ke bo ke chini bo bang ya pak tui ro na ke to ke mixer ro au grand khela kana ke nere pura pi de khra ke creamy ko tha no bo box solution ai no ai chego bo bara ke glass tui ke tak ke bo lagai nai bo bosai nai kna ke boro rom ye ice cream sa nai thomak ke yellow color ke hak ma tha ke bo yellow color ni jaga ke mare nai ang sere papa ju ke ice cream sa mi he bo sa pe ma bara kathi ang la ro te me bo ke lage ha ke boro ke glass bo asa bara bas ke bono khoisi khoina na freeze inke khnai saja barota ठीक हो चिमा लेबिना अब तिखले सारा के फ्रीज सेट खिगना करा आइसक्रीम आइसक्रीम दे साहा मिया बानंग मो मिया हरो के बो ग्लास मा के
Ibu ke ice cream. Papa nak cari ya. Papa nak ice cream cari ya. Cana ai. Mungkin dusta minta kerja. Cana tunggu di. Crowd. Hey, wow. Cana ke tahu? Tahu ah. Good deh. Good kira deh. Good. Tes kau kan ane? Tahu ah. Papa sih le. Cari. Papa. Ai. Tak. Ini. Bre. Papa nak buat cuci kan? Bre. Go tinggal deh. Agak tahu, agak sama kan? Maksud tahu apa nang sana di kontau tu ya. Mana saya tahu ya, komen kisah dia, bre. गाइस चैनल लो जब ताप हमारा सब्सक्राइब करो प्लीज सब्सक्राइब करिए उनका लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए क्या आइसक्रीम में व्यापार कमेंट के साथ ब्रे बाय बाय मुझे मालूम है ना